पूरे सूबे का बेड़ा गर्क किया हुआ है। 2 दफा इन्होंने बड़े नाकाम हो गए थे। रमजान पैकेज शुरू हो गया है, इन्होंने इस हुकूमत ने सुहेल अफरीदी खान साहब ने अभी तक एक पैकेज का भी ऐलान नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं डेरा इस्माइल खान में मेन तोप वाली चौक के ऊपर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक नई फोर्स बनाने जा रहे हैं, तो इस हवाले से शहरियों से और ताजरों से गुफ्तगू करेंगे कि आया वो इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे या नहीं। इससे कबल भी इमरान खान की तरफ से टाइगर फोर्स बनाई गई थी, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि उनकी क्या कारकर्दगी रही। अब जो है एक मरतबा फिर से एक नई फोर्स बनने जा रही है, किस हवाले से है वो भी उनसे गुफ्तगू करेंगे शहरियों से। लेकिन जो पार्टी के अपने ही जो लीडरान हैं, जो जुनैद अकबर से जब एक सवाल किया गया कि एक नई जो है फोर्स बनाने जा रहे हैं वज़ीर आला की तरफ से, तो क्या आपको इस हवाले से मालूम है कि ये फोर्स का जो है मेन मकसद क्या होगा? तो वो जो है खुद ही कहने लगे कि मुझे इसके बारे में इल्म ही नहीं है। तो इस हवाले से शहरियों से भी गुफ्तगू करेंगे और ताजरों से कि क्या वो इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे या नहीं। तो आइए चलते उनकी तरफ। इससे पहले भी एक फोर्स बनी थी जो टाइगर फोर्स के नाम से मशहूर थी ना। अब ये पता नहीं ये फोर्स कौन सी बनाना चाह रहे हैं और किसको किसके साथ लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी लोग हमारे इदारों के साथ लड़े हैं ना। उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा तसाबुम हुआ है, जिसकी वजह से आज इमरान खान इन्हीं की हरकतों की वजह से आज जेल के अंदर है। अब ये नई फोर्स बना रहे हैं, उसका हमें कोई पता नहीं है। पूरे सूबा में 15 साल या 14 साल हो चुके हैं, कोई तरक्याती काम नहीं है। अगर कोई इनसे MPA या MNA से कोई पूछ लेता है, हत्ता कि अभी तक बीच में एक लड़की ने, यूनिवर्सिटी की लड़की ने वज़ीर आला साहब से यही पूछा है कि आपने 13-14 साल के अंदर सूबे के अंदर क्या काम किया है। तो वज़ीर आला साहब ने उसे ये कहा है, पहले तो हंसकर बात टाल दी, उसने कहा या तो फिर आप जो है ना जो पेशावर में पार्टी है मुखालिफ पार्टी की हैं, या तो फिर आपको किसी ने भेजा यहाँ पर। उसने कहा मैं मुखालिफ पार्टी की नहीं हूँ सर जी, हमारा एक जवाब, हमने एक सवाल किया, आप हमें जवाब देना कि आप 13-14 साल से आप जो है ना इस सूबे के अंदर, आपने सूबे के अंदर क्या किया। अब आपके सामने है पूरा सूबा दहशत गर्दी की लपेट में। अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा कि कस्टम वाले के ऊपर रॉकेट से फायर हुए हैं। हम मगरिब की नमाज के बाद अपने शहर सिटी के अंदर नहीं निकल सकते। अब इससे बड़ी कोई बात है। और अब ये नई फोर्स बनाने जा रहे हैं, ये पता नहीं किसके लिए बना रहे हैं, क्या हिसाब है क्या नहीं है। पूरे सूबे का बेड़ा गर्क किया हुआ है और हमें तो ये भी पता नहीं चलता कि इनके वज़ीर आला आते कितनी देर में है और जाते कितनी देर में। हमें तो ये भी समझ नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी वज़ीर आला थे। हमारे DI खान का हाल देख सकते हैं कि पूरा DI खान तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है, पूरा शहर तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है। क्योंकि 4 साल से ये जो है ना प्रोजेक्ट चल रहा है इनका फ्लाईओवर वाला, वो भी अभी तक नकारा है, उससे दर बदर हुए पड़ी है सारी अवाम। अब आप बताएं इसके बारे में हम क्या कहें, किससे कहें और किससे ना कहें। हम तो यही कह सकते हैं, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला साहब हैं, कि हमारे सूबे की तरफ कोई मेहरबानी करके हमारे सूबे की तरफ देखो। जब आप पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को देख रहे हो, तो ये सूबा भी पाकिस्तान का है ना, सूबा KPK भी तो पाकिस्तान का है ना। मैं वज़ीर आज़म साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, मोहसिन नकवी साहब से भी, और हमारे अपने फील्ड मास्टर साहब, फील्ड मास्टर जो हैं मुनीर साहब से भी यही कहूँगा, सैयद साहब से, कि हमारे सूबे की तरफ देखें। हम बहुत तंग हो रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की जो है ना आगे की ज़िंदगी क्या रहा है हमारे, हमें कोई समझ नहीं है। हमें तो अपना ही पता नहीं है, हम सुबह जाते हैं कारोबार के लिए, वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे, ये हाल है हमारे सूबे का। तो सर जी इस फोर्स का हिस्सा नहीं बने? नहीं सर जी, ये फोर्स, इससे हम जिस फोर्स के साथ खड़े हैं वो सबसे अच्छी फोर्स है। वो मौलाना फजल रहमान की फोर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस जैसी कोई फोर्स नहीं है। हम उनका दामन पकड़ के इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। हम इस चीज़ पे फख्र करते हैं। और ये जो कह रहे हैं ना ये फोर्स, हम इस फोर्स को जानते भी नहीं है, ना ही हमारा कोई इरादा है, ना ही हम इनकी तरफ जाएंगे। और जाने वालों को भी पीछे से पकड़ेंगे कि इनकी तरफ न जाएं, क्योंकि ये सीधा सीधा शैतान का काम है और सीधा जहन्नम में ले जाएंगे ये इंशाअल्लाह। जी नहीं आदिल भाई, इस फोर्स को तो हम बिल्कुल हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे पहले भी गुज़श्ता टाइगर फोर्स इमरान खान साहब ने बनाई थी कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल के लिए। इससे पहले भी काफ़ी फोर्सें बनाई गई, लेकिन आप ये देखें कि हमारा सूबा आज कहाँ पर है। हम यकीन करें इस चीज़ पर हम पछता रहे कि हमने PTI को वोट दिया था। आप हमारे सूबे के हालात देखें, दहशत गर्दी देखें, रोड ब्लॉक किए हुए, आवाम को तकलीफ है। और अब ये देखें कि रमज़ान पैकेज शुरू हो गया है, इन्होंने इस हुकूमत ने
سہیل افریدی خان صاحب نے ابھی تک ایک پیکج کا بھی اعلان نہیں کیا، نہ کوئی سستا بازار لگایا پورے KPK کے اندر، نہ کسی پیکج کا اعلان کیا. آج آپ چلے جائیں پنجاب، اس میں آپ کو اچھے پیکیجز گھر بیٹھے عوام کو مل رہے ہیں، سستا بازار گھر بیٹھے مل رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں جو 14 سال سے آج PTI ہے اور ان کا صرف ایک ہی فنڈ ہے کہ بس عمران خان کو رہا کروانا ہے، اور وہ جو ہے نا ہمارا تو انداز ہے کہ مشکل ہے کہ عمران خان صاحب کبھی رہا ہو سکیں جو ہے نا. اچھا، تو کیا آپ اس فورس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ اور دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں صوبے کے اندر، تو اس کے باوجود بھی آپ مطلب اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ نہیں سر، صوبے کے اندر مجھے آپ بتا دیں 14 سال سے ان کی حکومت ہے، کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں جو انہوں نے کیا ہو. ہم تو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے صوبے کو PTI والے چھوڑ دیں، آپ عمران خان صاحب کی رہائی میں لگ جائیں. ہمارا صوبہ جو ہے کچھ عرصے کے لیے مریم نواز صاحبہ کو دے دیا جائے کہ کچھ ہمیں بھی بینیفٹس اس کے مل سکے جو ہے نا. سر ہم کسی فورس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، پہلے بھی بہت فورسز بن چکی ہیں، لیکن اس کا کوئی جو ہے نا ہمیں مثبت نظر نہیں آیا، نہ اس کو کوئی فائدہ ہمیں نظر آیا، نہ ہم کسی فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ہم کاروباری لوگ ہیں، ہمارے کاروبار تباہ ہیں. یہ جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، دھرنے دیے ہوئے ہیں، روڈ بند ہیں. آپ پنجاب کو دیکھ رہے ہیں کتنے ترقی کر گیا. اور میں یہی کہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ آپ جو ہے نا اپنے صوبے پہ توجہ دیں. یہ جو ہمارے آئے روز حالات خراب ہیں، دہشت گردی ہے، اس پہ آپ قابو پائیں تو انشاءاللہ ہمارے صوبے میں جب امن ہوگا تو کاروبار بھی ہوگا اور سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ اس فورس کا حصہ نہیں بن؟ نہیں، ہم بالکل اس فورس کا حصہ نہیں بن رہے سر. مجھے تو ہنسی آئے گی اس بات پہ کہ آلریڈی پاکستان کے اندر پولیس بھی اور فوج بھی ہے، اور تمام جو لینڈ فورس کے ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ کے میرے خیال سے دماغ میں کچھ خلل پیدا ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا. کون سی فورس، کس چیز کی فورس؟ ہم کسی فورس کو نہیں مانتے، ہم صرف لینڈ فورسز کو مانتے ہیں، سیکورٹی فورسز کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی فورس کو نہیں مانتے. عمران خان نے ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی، تو 2013 سے لے کر اور 2026 تک یہاں پہ صوبہ سرحد میں آپ یہ دیکھ لیں کہ PTI کی حکومت ہے. PTI کی حکومت میں ان 13 سالوں کے اندر جو دہشت گرد PTI نے رہا کیے تھے، صرف اس وجہ سے کہ میں پورے پاکستان کو ان دہشت گردوں کی وجہ سے لپیٹ میں لوں گا اور میں نے یہاں پہ بادشاہت قائم کرنی ہے. اب خود آپ یہ دیکھیں کہ ڈیلی کی بنیاد پہ ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، صوبہ سرحد میں فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور ان کو ایک یہودی ایجنٹ، میں یہ باوثوق دعوے سے یہ کہتا ہوں، عمران خان اسرائیل، امریکہ، بھارت کا لپالک کتا ہے جو پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہ رہا ہے. اور خود اس چیز کو دیکھ لیں، یہ فورس کیا ہوتی ہے. صوبہ سرحد کی معیشت تباہ، اس ٹائم مارکیٹوں کی حالت دیکھ لیں، بازاروں کی حالت دیکھ لیں. انہوں نے جو دھرنے دیے ہوئے ہیں، ہمیں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، ہمارے کئی دن سے مال رکے ہوئے ہیں. ہم برداشت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم خانہ جنگی کی طرف لپیٹ میں نہ آئیں. پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ ہے یا عمران خان ہے، ان کا صرف ایک ہی منشور ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے عوام کو فورسز کے ساتھ لڑا دیا جائے اور کسی طریقے سے پاکستان کے اندر خانہ جنگی کری جائے. یہ اگر فورس بنائی جا رہی ہے، یہ صرف خانہ جنگی کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور ہم ایسی کسی فورس کو نہیں مانیں گے، نہ ہی قبول کریں گے. نہیں، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم اپنی عمران خان کی پرانی فورس آئی ایس ایف کے ساتھ ہیں، اور ہم کوئی فورس میں نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے. جو عمران خان کی سابقہ فورس ہے پرانی والی، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور کوئی فورس میں ہم نہیں مانتے. کوئی بھی سہیل افریدی نہیں، کوئی بھی بنا لے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. کیونکہ اس فورس سے جو ہے اس پارٹی کے جو صدر جنید اکبر، وہ خود بھی لا علم ہے. انہوں نے کہا کہ کون سی فورس ہے، مجھے کسی اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم صرف عمران خان کی فورس مانتے ہیں اور کسی کی بھی فورس نہیں مانتے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہر حد تک جانا چاہیے. ان کا بنیادی حق ہے، انہوں نے سیاسی قید بھی بنایا ہوا ہے، ان کا بالکل حق ہے. اس کی رہائی کے لیے جو بھی فورس بنے، بالکل ان کا حق ہے. حکومت ان کے ساتھ مظالم کر رہی ہے، اور جو ہے نا انہوں نے اس کو صحت ڈاکٹر کی سلطان جو ہے نا، اس کو اپنا جو ڈاکٹر ہے ذاتی معالج اس تک رسائی نہیں دے رہے. جو عمران خان کا بنیادی حق ہے، ان کو ان کے ذاتی جو معالج ان تک رسائی دی جائے. ٹھیک، السلام. ٹھیک ہے. صرف یہ فورس کے حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کر دیں، یہ جو نئی فورس ہے اس کا حصہ بنیں گے یا نہیں؟ نہیں، ہم تو کسی فورس کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن جو آئی ایس ایف ہے، یوتھ ہے، ان کے ساتھ ہم ٹھہرے بالکل. جو عمران خان کی رہائی کے لیے آئے گا، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ
साथ देंगे। जी नहीं, हम हिस्सा नहीं बन सकते। अच्छा, जी हाँ, क्यों? बस हमें अपने कारोबार से ताल्लुक़ रखना है इसलिए। अव्वल तो जितने भी आवाम है उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि किसी फोर्स का हिस्सा बने, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि हालात आपके सामने हैं, जिस तरह के PKK के हालात चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदे इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे फोर्स में, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इन्वॉल्वमेंट दिखाएं किसी चीज़ में, क्योंकि गुर्बत है। उसके अलावा जितने हमारे ऊपर दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इनको चाहिए कि हाँ ये फोर्स बनाएं, इस तरफ बनाएं कि हमारी सिक्योरिटी जो है इस बेहतर हो, इस तरह फोर्स बनाएं, तो हम इंशाल्लाह उसका सपोर्ट करेंगे। इस तरह की सपोर्ट हम नहीं कर सकते। जिन्हें हम नहीं बन सकते क्योंकि ये इन्होंने पहले भी बनाई थी, कुछ नहीं हुआ। 2 दफा इन्होंने बड़े नाकाम हो गए थे, तो लिहाजा हम कारोबार छोड़ कर नहीं जा सकते। अगर कोई जाना चाहे तो हम उसको रोक भी नहीं सकते। तो मेहरबानी करें कि आप इसको, इस टारगेट को छोड़ दें, क्योंकि ये हमारे लायक नहीं है। न महंगाई कंट्रोल हुआ है, न कुछ हुआ है। देखो छोटे से गरीब आदमी है, छोटी सी शॉप है, इसमें खाना नहीं होता, रोटी नहीं होती, फिर उसका क्या फायदा हमें। तो लिहाजा मेहरबानी करें, हमारे ऊपर रहम करें, इस टारगेट शो में हम हिस्सा नहीं ले सकते। अब देखें माह रमजान शुरू है, किसी को न राशन मिला है न कुछ मिला है। हम सुन रहे हैं कि उनका रिलीफ मिल रहा है, पता नहीं ये कहाँ मिल रहा है, और हमें तो कुछ इल्म नहीं है। मोहल्ले में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। इमरान खान के हामी बैठे हैं मगर वो देते कुछ नहीं है। अपने शहीदों को इनको देते हैं, हमें कोई गरीब को पूछते ही नहीं है। तो ये कैसा है? सूबे में क्या हो रहा है? इससे पहले भी सूबा चल रहा था, अब भी चल रहा है, मगर इनका कोई किरदार नहीं है, न इनके हम हामी हैं न कुछ करते हैं, क्योंकि इन्होंने हम गरीबों को जो है ना बड़ी तकलीफ दी है। तो लिहाजा हम ये रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आला से कि अगर हो सके तो गरीबों को रिलीफ दे।